গতনে শিৱ 11 ডিসেম্বৰ যে 12 হাতৰ যে বিজেপি চৰকাৰ বা বিজেপি led by BJP central government যে 3 হাজার থাংনাই বছরত 2019 যে CAB দংমানি CAA খাইজাখা যে বিল পাস মানি সাল নর যতনে শিব যে CAB বা CAA খাবো যে CAA থাকা অ বিল তিনি প্রাসান বই বেলাই বেলাই থামিয়া তাই notice gedengoi orhani san da soil rock orni san of the soil longni odikar rights rock khunong mani sal o dinono tini sung government of India na against khaye o bill no against khaye je tini 11 December je notice gedengoi tini o dino black day hisabe tini sung observe khai tongo am haikino TSF Tripura Federation neso by ek loge tie up ar o dino sung tam bagi ma khai ke hamara no joton siwo je o CAA no ba CAB no protest khana khangtano tini dofani kabangma borrongni tibu kosokha gama borrok tini guli sanan nangkha o CAA nok jotone siwo je fatar hani borrono o house settle down khani amboge citizenship nani bagise o bill no special tu phaijago je Bangladesh Pakistan Afghanistan norok o je demand no o je bill no sin pok khani kogya o 11 December no sung bosor sung protest khai te black day hisabe sung khai thanai North Eastern Organization TSF sung mono juge sung khai thanai because chini voice chini je khoran je central government sung sogine je sakabano no I know withdrawal ma khainai bro o an withdrawal ma khainai tamni bagai ma jong tun siwo je fatar hani tongma kosoni borok rok je Bangladeshi bang special team bagi o Bangladeshi borok ni kala bekan trade ni tau ko ani kala bekan trade ni tomo tau fatar hani borok khai tomo amani yagulo chini o hani sanda soil rok je sungtai mo mai no kan ombala ni mano an bagi sung o chini o binno protest ayu sung ma khainai sung withdrawal ma khainai tai democracy wo Indian parliamentary Indian আইনিং খা ফ্লেক্সিবল এনি টাইম mo যে সংশোধন খাইমানো মাই আমদি কোনো করে আমবো চিন বয়স দংনাই চিনি ডিমান্ড দংনাই যে মনো উইথড্রল মা খাইনাই সিএনো উইথড্রল মা খাইনাই তাই হামবাই চিনি বসকানি 8 তারিখো ন যতনি সিও মাদব কামিও যে TSF নি প্রটেস্টন রক থাংনাই 2019 জানুয়ারি যে পুলিশ রক ওপেন ফায়ারিং খাইমানো চিনি প্রটেস্টননি উপর TSF নি আন্দোলন খাইনে রক ছয়জনা বড় গুলি জানা নাকা যে ত্রিপুরানি ইতিহাস মহাই নজির বিহীন ত্রিপুরা ইতিহাস আমাই ইন্যাকো আমনা প্রটেস্ট খাই কালাও দি হিসাबै जों मानि नाका थाने बसन जिमिनो ताइ जों बसकेन 8 तारिखो 10 रामो जब तो चिनि त्रिपुरा सतो फारंनो तखनो हामजने रनो 10 रामो फायै जों बासा ब्लैक डे ताइ जों मनो तिनि मनो कासा गभर्नमेन्ट नो जों कासा थांने चिनि बसा कसम जों जानो नाम बगै 10 रामो जों आ स्टेचु डोमिनिकानो जों प्रटेस्ट बिखुब जों जतनो फुनुंनाय स्टेन्डिं position ba sungar kase program jono সমাবেশ খানে হামবাই ন যতন কয় ন যতন ফাইনানি বগে থ্যাংক ইউ ইনকে বস কানি যে লাইট কানি শালো যে ফায়ারম্যান এলটি বিসে যে থৈথাং জানাই যে বুথার জায়গা বিনি যে বুথার কোন বাগলি তাম সানাম সুংদিন নাগর সুর মন जों आगेबो अलरेडी सहमत साका जे बिनि थांनाय प्रेस मिटनि प्रेसिडेंट जे संप्रक साका जे बिनि कम्पेनसेशन मारिनाय ताइ जस्टिस बिनि जे बुथानायनो जस्टिस इमिडिएटली जोंनुका खरसा बर एरेसनखा बाट हाइपनो चिन टिप्रा हाबो प्रत्येक बसनो आंखिं साका जे चिनि मन्दिर काइपेक जे थांनाय CAA खरो जे चिनि 9 डिसेम्बर 10 डिसेम्बर बिनि लांमा जलांखा हो CAA बिनि ओमाय गोबां बर दं बिहोजि हाय गोबां मानसिनो हावो दङ जस्टिस माय इनजस्टिस नि दङ जों बिनि प्रतिबाद बिनि बिखुबनो जे गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियान थानि चिनि कमन पॉइंट दंनाय जे जिनि अ हानि साउन्ड साइलन जस्टिस मानन दङ तो तेप्ला जिनि बिश्वजित देबबर्मा बो फायरमैन बो लांमर लांखा बो बुकास फरेस्टनि बुकुंबारा बो दफानो जिन दफाय बाके तंनाय बर जिन दफानि बर बिनि जस्टिस इमिडिएटली तिन सरकार का तिमायनो हायाखै चिनि जबा जों चलिन थानाय चिनि मोमेन्टाम चलिन थानाय आरो म ताके बर रमि ब्रसनो अलरेडी बर खर्च बर दंखा ताइ जों नायो दोनो प्रपर जस्टिस नि निखौ ताइ काहाम एकटा बिन तदन तंनो नि कुचो लेभेल नि हामबाय